Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete početak zimskog ili dubokog oranja, kako hoćete, u 2025. godini. Evo, za danas sam vam spremio početak oranja sa Pumom i sa Kverneland plugom. Znači, ta kombinacija je danas u pitanju, a trebalo bi kasnije da možemo da vidimo Miku i Lemkena sa Rusom, ali to u ovom naravno današnjem videu nećete vidjeti. Mika danas ima još neke setve pšenice, ali on seje sa HMS sejalicom. Ja sam trenutno slobodan, pri kraju smo sa setvom pšenice, znači što se tiče ove Horsch Express sejalice, i onda sam rešio da krenem malo u oranje, da iskoristim lep dan. Kod nas je inače nakislo jedno 20 cm i nadam se da će oranje lepo ići. Mi smo sad pokušali da operemo prozore, međutim došlo je opet sad curi, vidite, neka prljava voda. Tegove još nisam skinuo zato što postoji neka mogućnost da bude još neke setve, tako da ostavio sam ih za svaki slučaj. Uglavnom vidjet ćete kako ovo ide. Ovdje je prilično laka zemlja za rad. Uživajte. Evo vidite, jedan krug sam bio napravio pre početka ovog uopšte snimanja. Otvorio sam, kako da kažem, brazdu. Inače, namestio sam 26 cm dubinu, mislim da je to dovoljno, posebno što ovdje, već vidite, ovdje sam išao 30 i ne znam da li vidite, ovdje je već počeo da izbacuje žutu zemlju. Znači ovdje treba malo pliće. Tako da ću tu malo u bregu pliće ići. Sad, naravno, rekao sam, ovo je zimsko ili duboko oranje, sad nekom možda to neće biti nešto specijalno duboko, jer nekad je duboko oranje važilo od 27 do 35 cm, međutim ova najnovija proučavanja i testovi su pokazali da nema potrebe za dublje oranje nikad od 27 cm, a u ovakvim zemljištima kao naša od 22 do 27 cm je sasvim dovoljno za takozvano zimsko ili duboko oranje. Tako da ja poštujem te neka dostignuća nauke, iako oni imaju dosta grešaka, tako da mislim da je ovo okej. Tako radi već dosta dugo godina i dobro mi se pokazalo. Evo, vidjeli ste kako iz vazduha izgleda ovaj početak oranja. Sve u svemu, ova zemlja je neki taj karbonatni černozem, ali po meni ima više te žute zemlje i mešano s njom lake, izuzetno je laka za obradu. Ima malo tamo do kanala, jedno 50 metara, malo teže. Kao što vidite, ovdje najveći problem možda predstavlja ovi žetveni ostaci. Evo vidite sad ovdje se skupljaju i vrlo lako može biti da se zaguši. Evo sad je prošlo, prvi put je prošlo, evo drugi put izgleda neće. Znači to je za sad najveći problem i evo, to je sad cirkus. Ako zbog svih ovih dešavanja ne prekinem sa setvom suncokreta, sljedeće godine bi ovdje trebalo da bude suncokret, znači ove godine bio kukuruz. Njiva je čista, ali zbog plodoreda moram promeniti, tako da ću posejati najvjerojatnije suncokret, kažem još jednom, ukoliko ga ne prestanem sejati. Zbog toga ništa nisam bacao osnovnog đubriva, znači zaoravam i u proleći ću nešto baciti azotnog đubriva i kraj. Osnovno đubrivo ne bacam zbog nenormalne cene, znači tu više nema nikakve računice, ne želim da radim za trgovce đubrivom.
vidite sad trenutno idem 12. brzinom ovdje kako je malo nizbreg. To je, pokazuje 11.1, 11.2, ali to je realno nekih 10,6 km/h, toliko navigacija pokazuje. Kada idem 11. idemo oko 9 km i to je otprilike kretanje u ovakvim njivama, znači između 9 i 10,6. To je sasvim dovoljna brzina, vidite da oranje izgleda korektno. Ovdje, evo sad vidite ovo kako mi je bilo zagušilo. Tu sam morao naprijed nazad da se vraćam i tu sada će na proleću morati malo sa spremačem to da se raširi. Vidite sad tu sam sad isprljao i pokvario brazdu odmah. Uglavnom to je zato što nije dovoljno dobro istrunulo i to se dešava u situacijama kada, pošto nam ovaj adapter kukuruzni na levu stranu baca žetvene ostatke kada secka, kada okrenete, znači kada idete sad dole pa se vratite pored, znači na levo sljedećih 6, on onda baca jedna i druga na levu stranu i pravi duplo veću gomilu i onda se to dešava. Kada je normalan sastav kao sada ovdje, onda takvih problema nema, ali eno vidite sad opet tamo sljedeći je ponovo dupli, tu je Mire ponovo išao trag do traga i onda naravno bude problem pošto onda zbog duple mase ne može dobro da provuče, a adapter ne uspe da usitni dovoljno masu. Tako da tu je, eto, to jedino možda bude problem i mora malo da se prati, znači da ne zaguši. Samo ovakvo oranje s ovim brzinama je zadovoljavajuće brzo, kako da kažem, i ja otprilike u normalnim njivama sa ovakvom brzinom uzorem od 1 do 1,5 hektara na sat, a najviše zavisi od dužine njive. Ova njiva je, kada se pogleda sve ukupno, ima lepu dužinu, nekih 480 metara, ali ona ima jedan ozbiljan problem koji jako puno usporava oranje, a to ćete sada vidjeti. Ovdje je planirano pre 60-70 godina, komunističke vlasti su htjele da naprave veštačko jezero. Znači htjeli su ovaj dole kanal koji nadam se da vidite da ga pregrade i da se tu napravi ne znam koliko hektara jezero. Dugačko i veliko je to nešto trebalo bude i to sad naravno pravi velike probleme zato što je presečen put. Mi ne možemo inače se složimo da put premestimo na donje u Vratine skroz, to jest do samog kanala. To je pokušano jedne godine, ali je baš te godine bila zima izuzetno kišovita, puna snega i onda naravno dole do kanala nije moglo da se prolazi, bilo je strašno blato i tu se ovi žalili, tako da se to otelo, a umeđu vremenu su neki vlasnici, eno vidite, dopustili da do kanala izrastu vrbe i koje kakve drvuljage i žbunje i sad nema ništa od toga. E sad vidite, to je sad taj put dole koji preseca njivu i ja sad svaki u Vratine, eno vidite sad tamo kako mi je bilo zagušilo, sad tamo imam jednu rolo balu sam napravio. Sad znači svaki put moram kada dođem ovako otprilike do polovine puta sa zadnjim točkom, ovdje moram da podignem plug i onda prelazim u ovaj deo ovdje, kako da kažem, donji kratki i sad vidite to. Znači to se gubi vreme, posebno što posle mora da se ore tu preko 2 puta i to je onda dupli gubitak vremena. Znači tu se sad ovih nekih 80-90 metara je presečeno i zaista je nezgodno. Sad na nekim mjestima sam ja razoren taj put kad orem, pa posle ga pripremim, mislim ljudi prave tuda put preko tog oranja, uglavnom bude to lepo. Međutim, na ovoj njivi to ne radim, ali morat ću i ovdje to uvesti i zaista ovo je ovako jako nezgodno. Evo vidite sad taj kanal
koji sam vam spominjao. Znači, on je prilično dubok i širok. Ovdje još nisu stigli ovi iz Galovice, oni ga sada trenutno čiste. Na jedno 2 km su odavde, tako da očekujem uskoro da će ovaj kanal biti očišćen. Vidite da nije on baš sad za primjer, ima tu i kakvog drveća u njemu. Ne održava se baš redovno, ali nije ni nešto strašno zapušten. Tako da evo sad vidite kako izgleda ovako njiva iz ove dole perspektive, ima tu brega, ali uspon je mali, nekih valjda ne znam 3%, 4%, nešto ono za naše uslove nebitno, nije strašno. I sad vidite kad sija sunce kako ta njiva u suštini odavde dole izgleda. Pa ovo vidite ovaj presek, znači svuda je to, cele ove duži su presečene sa tim putem i on zaista predstavlja priličan problem. Sada mi mali problem predstavlja ovo što nismo ovu kameru koja nam pokazuje šta se iza dešava. Zaboravili smo da je spustimo, da snima ovaj plug. Tako da sada moram da se okrećem kad god idem na ovaj deo s ovim sastavom. Evo vidite, sad će biti ponovo kad se budem vraćao prema gore, zato što guši, a to ovaj položaj nikako ne prija mojim leđima. I ovako nisam ni za šta, već 3 dana sam zadnja ležao i pijem ove diklofene za bolove. Sada mi je bilo malo bolje i došao sam do orem, ali evo, čim mi 2-3 puta zagušilo i stalno kad sam okrenut nazad, uopšte mi ne prija. Tako da može biti lako da ovo i prekinem prije što završim ovu njivu od nekih 3, malo jače od 3 hektara ima ovdje. Evo i prvi problem se desio. Kao što vidite, pukao je sigurnosni šaf na ovoj trećoj glavi. Ovdje, ako ste gledali ranije moje video snimke, ovdje smo imali jedno drvo. U stvari bilo je žbunje, bilo je više drva. I sada sam ja, evo vidite, zakačio taj panj. I ja sam njega praktično počupao, ali bio je dovoljno žilav, evo uspeo sam da ga iščupam, ali opet mi je napravio problem i sad je pukao šaf. Sad ako imam rezervne ovdje sigurnosne šafove, neće biti nikakav problema. Ako nemam, nažalost morat ću idem kući. Evo vidite, sad ovdje ima još panjeva. Evo vidite ovdje, ovo je već ozbiljniji, ima još 3 panja. Ja sam nešto loše procijenio, ja sam mislio da je to maksimalno do ovdje negdje ti panjevi. Međutim, evo vidite sad što sam počupao. Ništa mi nije preostalo drugo nego da ga sklonim, da pokušam sada ovo da namestim sigurnosni šaf, pa da nastavim sa... Aha, izgleda se na jednoj žili još drži. Da vidimo, više se ne drži. Ovo je za moje leđa sjajna vežba. Nisam sad ni rukavice poneo. Sad ću staviti rukavice. Nadam se, kažem, onda imam sigurnosni šaf, ako nemam, to će biti kraj današnjeg videa. Sad ćemo vidjeti šta imam u alatu ovdje. Ovome se nisam nadao. Uopšte nisam razmišljao da je na ovoj njivi to moguće da se desi. Evo sad ovdje nekih šafova. Ali ne vidim ove sigurnosti. Izgleda nemam ni jedan. Šta je ovo? To vjerovatno nije taj šaf, ali vjerovatno mogu sad da ga stavim. Op, da bi mogao da nastavim posao. Ovdje je ispalo. Ovdje je jedan, da nije još koji ispalo.
to definitivno nije taj ključ, ali taj šraf, pardon, ali mislim da će moći da zameni ovaj, da bi mogao da nastavim da... Oho! Šta je ovo? Da, zanimljivo. Sve lepše od lepšeg. Aj sad, moramo ostaviti ove ključe, da probam da se popentram ovdje, da imamo ću uspjeti ovo da spustim dole. Evo ga. Evo ga. Još malo. Još malo. Još dlačica. Da bude na rupi. Vidimo. Evo ga. Sad je dobro. Eto, vidite kakvih zanimljivosti ima. Sad nadam se da će ovaj šaf izdržati. Šta je sad? Još malo treba. Ne pretjeram. Izgleda sam. Bog te mazu. Da. Sad sam previše. Nikako ne prija mojim leđima. Sad sam okrenuo plug. Joj, sad sam zatrpao, izgleda. Alati, ovo sve strašno. Evo vidite šta može sve da se desi zanimljivo na njivi. Jako interesantne stvari. Ja. Vidimo. Ovo ne može gore, aha. Evo jedan ključ. Sad matice nema, evo je matica zatrpana. Gdje je drugi ključ, evo ga. To vidite. Znači dlaka je fala da pogubim alat. Znači sve ide kako ne treba. I ovo još vidite koliko je malo više. Da i sad. Šta je sad? Sad s ovakvim leđima, sad me je lepo i produvalo. Odlično. Taman mogu ići kući odmah. Jebem ti posao, panju i svemu. Sad me je baš lepo produvalo.
Evo ga. Evo, prošlo je, kao što vidite, to nije šaf originalni. Originalni šafovi su kraći, ja ću sad ovaj zavrnuti i vidjeti da li će moći da se ore s njim. Znači, rekao sam, krenulo je kako ne treba i da krenem, imam kući, baš sam kupio originalne sigurnosne šafove, ali evo vidite, nijedan nisam podneo, vrlo neoprezno s moje strane i moglo je da me košta povratka kući, međutim evo, namestio sam i nekako nastavljam. Sad me baš produvalo. Kud se nisam obuo. Da, ide sve u redu, samo ih leđa. Upalio sam malo grejanje, evo možete vidjeti. Sada bi trebalo malo da se ugrejem posle ovoga što sam ozebo napolju. Kao što vidite, sad ide sve normalno. Ovaj šaf drži, on je u kvalitetu, samo što je malo duži, to jedino nije dobro. Inače, ovakvo oranje je potrošnja negdje od 23 do 27 litara po hektaru i to opet zavisi od dužine njive, ništa drugo. Znači koliko se gubi vremena na okretanju, traktor tu troši gorivo. Inače, što su lepše i duže njive, naravno manje se goriva troši. Ovdje vidite, ima mali problem. Ovdje mi je jedan pre nekoliko godina dovukao smeće. Posuo je, teo je, ovdje je bila bara, teo je da zapuši, da može da se jedan tu mešta. Sad vidite, u ovim džakovima išao sam da vidim, neko je doneo 2 mrtva svinčeta. Znači, neverovatno. Znači, narod je takva stoka da je to neviđeno. Znači, ko je ovdje dolazio da donosi crkotine, ne znam da li vidite gdje je selo odavde. Znači, to je tačno neko s namerom ili neki totalni ludak. Uglavnom, eto, sad imam te mrtve prasice i inače, što sam teo da vam kažem, svi ovdje obilaze tu baru i meni gaze nekih 5-6 metara njive celom širinom. I ja tu, pošto nisam malav i proklet, ne sekiram se mnogo. Mislim, nije mi drago kad vidim da mi izgaze kukuruz ili nešto, ali prestao sam se, nerviram. Šta da radim, svjestan sam s kim živim i s kim imam posla, tako da se više ne tangiram. I sada evo vidite, sad ovo, sve tek put je tamo gdje je ono drvo. Uopšte nije ovo gdje su sad napravili put. Međutim, šta je tu je? Takva je zemlja, takvi su ćaci i idemo dalje. Pokušavamo da ih dovedemo, privedemo pameti, ali to ide dosta teško. Kao što verovatno vidite, vreme je za svetla. Znači, nisam uspeo, iako je po mojoj matematici nekoj trebalo otprilike ovo vreme da završim njivu, međutim vidjeli ste šta se dešavalo i nisam uspeo zbog ovih svih dešavanja i problema sa onim šafom i tu sam puno dan gubio vremena, tako da bit će malo odmah i noćnih radova prvi dan, ali nadam se da ću barem ova 3 hektara završiti. Sad ispašće za nekih 3,5 sata, malo više vremena zbog onih problema, ali šta da radim. Pošto vidim da je ovaj plug friško prljav, izgleda i Mika išao da ore nešto, a trebao je da seje, verovatno ovaj naš kooperant nije pripremio njive. Uglavnom, ja se vratio sa ovog prvog relativno uspešnog dana. Vidjeli ste šta mi se sve dešavalo, nije išlo kako sam planirao. Nisam čak ni ova 3 hektara završio, bio sam neki 3 sata i 10 minuta, 3 sata i 15 minuta na njivi, uradio sam 2,9 hektara.
Ostalo mi je još jedan krug da izorem. To ću preko dana otići. Uglavnom, eto, toliko za ovaj prvi dan zimskog oranja. Hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!